السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملوا لي فيديو ديال لا بي اي. كنا درنا العقلتو دي سيونس دي فيديو شرحنا فيهم الاول لو سيستيم دي بيرسوز اوتوماتيك، انسويت شفنا غرافات الدياغرام او بيان غرافات كيفاش ترسموه. et on a vu les structures. اخر حاجه شفنا لي structures, la structure linéaire, soit en arrière soit en avant شفنا les séquences simultanées ou bien convergence divergence en et divergence convergence en ou. اليوم ان شاء الله on va voir une autre partie toujours dans la partie objectif low اللي هو graph 7, mais on va voir les points de vue graph 7 ou bien les différents points de vue de graph 7. Graph 7 toujours c'est pour le système automatique نقدروا نصايبوه pour 3 points de vue. كنكتبوا هنا كلشي هنايا graph 7. غنكتبهم وابخي غنديطايي كل حاجه بوحدها. Alors le premier point de vue, ce qu'on appelle point de vue système ou bien fonctionnel. Donc point de vue ثاني point de vue partie opérative. والثالث point de vue pour regarder nous point de vue commande, partie commande. Voilà, donc c'est CPO, PC. Dans la partie point de vue système, on s'intéresse à l'explication du fonctionnement, c'est-à-dire les étapes, la séquence, la radio séquentielle, séquence ديال système كيفاش يخدم, mais point de vue fonctionnel. Donc هنا غنديرو c'est point de vue fonctionnel. C'est bon? Et dans la partie point de vue fonctionnel, ça concerne, ou bien c'est surtout on traduit le diagramme ou bien le graphe sous forme des étapes et quand on l'exprime d'une façon 100% technique. Donc ça donnerait la partie l'oula, il y a partie fonctionnelle. Partie opérative. Dans la partie opérative, c'est le point de vue qui décrit, ou bien on décrit le graphe en termes clairs et on doit expliquer, ou bien on doit mettre les symboles. Donc là, on a les symboles. Donc les symboles, les actions, chaque étape qu'on a sont associées à chaque étape des actions. On a les réceptivités, réceptivité هما les conditions logiques اللي تيكونوا في chaque transition en tenant compte de la technologie. Prendre en considération la technologie choisie de la partie opérative. D'où vient le nom PO, de la partie opérative. Dis-le directement de la PO. PO est la partie opérative. يعني سندخلو شوية في la technologie de la partie opérative. C'est bon? Donc هنا c'est très important هاد les parties ديال graph 7. Donc شنا point de vue système. On s'intéresse à l'aspect fonctionnel du point de vue partie opérative. Alors dans cette présentation de graph 7, on doit indiquer les symboles, s'il y a les symboles on doit les indiquer, les actions, les réceptivités qu'on a et avec la technologie de la partie opérative. Voilà. Et dans la partie PC, partie commande,
Dans cette partie, de point de vue de la partie commande, on décrit les échanges de la partie commande avec la partie opérative et le dialogue avec l'opérateur en tenant compte des choix technologiques des préactionneurs et des capteurs. Donc là, c'est très important. On doit tenir compte. Donc, on dit aux flèches. Qu'est-ce que je dois indiquer de plus de la partie opérative? Je dois indiquer choix technologique des préactionneurs. Donc technologie des préactionneurs. Les préactionneurs, je nomme les préactionneurs là. Donc dans les préactionneurs, les préactionneurs اللي شفنا مثلا في السيستم ديال perceuse automatique شفنا اللي عقلتو distributeur pneumatique. وكان عندنا واحد كام اللي تنقصدو به لو كونتاكتور حتى هو راه كاين في لو شيما خا ما واضحش مزيان. سي بور commander la rotation, l'arrêt et la rotation de moteur. Donc عندنا deux éléments préactionneurs ou عندنا deux actionneurs اللي هو الموتور et le vérin. Donc voilà, donc هاد la partie اللي شفنا فيها 3 points de vue de graph 7 système PO PC وكل حاجه هضرنا عليها عطيناها quelques mots clés. Maintenant on va faire une application de cette partie en revenant au système de poste de perçage automatique. Donc une perceuse automatique bien sûr. Et la question شنو هي؟ بغينا نابليكيو les points de vue ديال graph 7. Donc غنديرو graph 7 pardon graph 7 point de vue système. Donc de point de vue système. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser le système. غنعاودو نشرحوه. كنا ديجا درنا واحد l'animation في la vidéo. Donc حتى اللي ما شافاش نعاودو نشرحو ليه rapidement. Donc شنو عندنا هنايا؟ عندنا deux vérins qui jouent le rôle ou bien qui font la partie la fonction convertir. Donc عندنا vérin C1 عندنا vérin C2. Donc deux vérins. Donc نسميوهم les vérins هما هادو. vérin قلنا double effet. Ensuite عندنا un moteur اللي غيدير la fonction تاهي convertir. عندنا un bouton M de mise en marche. هادو هما لي سامبول اللي كنا قلنا خصنا ضروري ندخلوهم في le point de vue partie opérative. Ensuite la partie distribuée ou bien les préactionneurs اللي عندنا جوج. عندنا M1 vérin pardon distributeur lié مع الvérin C1 donc M1 وعندنا M2. Donc deux distributeurs M1 M2 ou bien sûr عندنا la pièce à percer هي هادي ou le forêt, l'outil, les rayons, le trou, ou les capteurs pour détecter la position. Donc S dit le capteur de présence, ou L10, L11, L20, L21 dit le fin de course, dit que ce soit le forêt et la tige de vérin. Alors pour point de vue système, là, point de vue système, c'est-à-dire c'est là aspect fonctionnel. Donc c'est dire aspect pardon. Donc c'est un aspect fonctionnel. Le aspect fonctionnel, c'est-à-dire c'est le fonctionnement général de la perceuse. Pour faire l'aspect fonctionnel, donc je vais dire directement, dire un tableau, la vraie sinon dire directement la solution. Alors la solution dire directement pour faire le works. Donc on a l'étape là, il y a toujours l'étape 0. Ensuite on a une transition, toujours on avait une étape, c'est une transition. Étape 1. Donc qu'est-ce qu'il fait le système pour l'étape 0? L'étape 0, c'est qu'on a le système en état d'attendre. Donc on va lire attendre. Voilà. Ensuite, في l'étape 1, اش غيدير؟ أول action اللي نديرو مع l'étape 1 شنو غيدير؟ On va serrer la pièce. Donc نقولو ليه l'action serrer la pièce. Ensuite, on a une transition, on a les transitions.
L'étape 2, lorsqu'on va on va serrer la pièce, شنو l'étape اللي غنقولوا ليه percer la pièce. يعني تنهضروا les actions en général percer la pièce. Donc غنولي ندير انا P, la pièce P. من بعد عندنا une transition bien sûr et l'étape 3. L'étape 3, lorsqu'on va percer la pièce, on va dire arrêter, c'est-à-dire arrêter le moteur ou arrêter le moteur, donc arrêter le moteur, on va à arrêter, ou bien une autre action, liée à desserrer la pièce. Et après, lorsque la pièce est desserrée, on a une autre pièce, donc une transition, on se donne le graphe. Voilà. C'est l'aspect fonctionnel du système post-automatique de perçage. Il y a une action, il faut attendre jusqu'à une condition, après serrer. Après, tu vas attendre jusqu'à une réceptivité et après. Donc, séquentiel ou bien les séquences, donc l'étape une transition. Les transitions, on dirait les transitions. Alors, le système, il va attendre jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on voilà, on clique sur le bouton mise en marche. Donc, mise en marche M. Donc, on va avant ça, la pièce qu'on présente. Donc, on va pièce, ça qu'on présente. Ça a des pièces présentes, virgule, cliquez sur le bouton de marche. Donc, bouton de l'épée de marche. Donc, cliquez les. Donc, à juge, pièce présente, et je clique sur le bouton de mise en marche pour alimentation du système. À ce moment-là, ça commence l'étape là. Donc, atelier active. Quand tu actives, on a le point rouge. Donc, resserrer la pièce. Pour serrer la pièce, l'aspect fonctionnel bien en détail, on va faire serrer la pièce. Comment? La tige de vérin va se déplacer. Après, la tige de vérin dit le C2, c'est-à-dire ça s'abat pour descendre. On a d'abord l'aspect fonctionnel, mais ça nous le détail comment. On a les actions générales ou ça juste à l'aspect fonctionnel. On va attendre une deuxième réceptivité, l'étape 2, liée à la pièce serrée. Donc, là, quand la pièce, j'ai une condition, une information de la pièce est serrée, à ce moment-là, je vais passer à l'étape suivante, liée 2. Donc, le passage de 2, ça donne automatiquement la désactivation de l'étape LECVEL. Voilà. Et l'activation de l'étape limite. Je vais percer la pièce. Ensuite, je vais attendre jusqu'à ce que la pièce soit percée. Donc, accepte la condition la pièce est percée. Ensuite, je vais désactiver 2 pour ensuite activer 3. Donc, on nous dire donc 3 sera activé. Je vais desserrer la pièce. Donc, pour passer l'étape suivante, c'est pièce et desserrer. Et on voilà, pour un à attendre. Voilà, donc la solution de la question de trouver l'aspect fonctionnel de graphe 7 du point de vue fonctionnel de la machine perceuse automatique. Mais d'abord, l'étape dernière, il y a grâce à de point de vue partie opérative, toujours d'elle la perceuse automatique. Donc, on va continuer l'aspect dernier, il y a aspect point de vue PO. Donc, là, j'ai une partie système perceuse, le point de vue système, on n'a pas indiqué les noms des composants. Mais là, on a partie PO, point de vue PO. Dans ce cas, on va les composants. Donc les composants, on va les donc dans le PO, on va les composants de la partie opérative. Les actions, les actionneurs. Donc les actionneurs, donc on va actionneur, je dit C1 et C2, ce sont des vérins. On a la fonction convertir. Ou elle dit l'actionneur
الثاني اللي هو MT سميتو أنا MT اللي هو لو موتور إلكتريك. لي بري أكسيونور اللي عندنا هادو غنشوفوهم من بعد في لا بارتي بري أكسيونور. دونك غنحتاجو لا بارتي بري أكسيونور غنحتاجوها في لا بارتي بيسي، مي غنزيدو نانديكيو ماشي مشكل با بروبليم. غنزيدو نكتبو دونك عندنا M1. دونك عندنا الديستريبيوتور pneumatique. Donc on a des abréviations pour aller plus vite. Donc M1 et M2. وعندنا contacteur اللي سمينا حنا KN. فوالا هادو هما لي زيليمون اللي زدت مع la définition bien la description de la perceuse. Donc de point de vue partie opérative, qu'est-ce que je vais faire? غيبقى نفس la structure, c'est une structure linéaire. Et mais maintenant غنشوف واش l'aspect fonctionnel غنديرو aspect technologique. دابا نسميوه aspect technologique, mais de point de vue partie opérative. غنرسمو دابا la structure. Donc toujours عندنا l'étape الاولى اللي هي 00. dans l'étape 00 je vais attendre. انا ماشي ضروري نكتبها. عندنا une réceptivité وعندي l'étape 1. la réceptivité pour aller à l'étape 1 خاص يكون عندنا bouton appuyé. donc غنخليوها نفسها، ما عندناش هنا جانديك با لي كابتور اكسيتيرا، تنخليو نفس تقريبا نفس هذه. دونك نكتب بي بريزونت اي خاص تكون اي بيناتهم اي بوطون مارش. خاص تكون هادي لي دو باش ندوز ليتاب 1 باش تكون اكتيفي. ابخي ليتاب 1 شنو هي لاكسيون اللي غتكون عندي في ليتاب 1؟ ليتاب 1 لاكسيون اللي غتكون عندي هي اش؟ هنا جو في انديكي الفيغان. لا عقلتو هنا قلنا سيري ياك، on a dit serrer la pièce. Alors pour serrer la pièce, qu'est-ce que je vais dire au lieu de serrer la pièce? Parce que serrer la pièce c'est une fonction générale. C'est un aspect technologique. نقول déplacer la tige de vérin. Donc déplacer vérin ونسمي انا C1 مثلا. C'est clair C1 parce que هو اللي عندي C1. هنا après lorsque je vais déplacer la tige, après اش غنديرو؟ غنديرو vérin est déplacé. La tige de vérin est déplacée. Ensuite, je vais passer directement à l'étape 2 اللي هي عندي شنو هو؟ c'est percer la pièce. Alors pour percer la pièce غنقسمها ل deux actions. غيدارو deux actions. شنو هي l'action الاولى pour percer؟ je dois faire tourner le moteur. donc غندير tourner MT. donc tourner MT le moteur. Ensuite je dois descendre qu'est-ce que je dois descendre? La tige de vérin C2. donc on dit directement C2. la tige. Ensuite une réceptivité pour aller à l'étape 3. تكون عندنا une information على انه le moteur راه دار يعني déjà دار و C2 est descendu. donc تكتب انا هنايا vérin هنا C1 احسن حاجه نديرو هنا au lieu de vérin حيت عندنا دو vérin غنديرو C1 هنا. voilà هنا C2 est descendu مثلا. هنا puisque c'est هنهضر على واحد دونك غنحيدو هادي فوالا ونخليو descendu. ensuite عندنا l'étape 3. dans l'étape 3 عندي les actions اللي هما اش؟ خاص قبل من نديسيري لا بيس خاصني نغومونتي C2 خاصني ناريتي. c'est bon. donc je dois remonter C2 ولا monter C2 ماشي مشكل. donc monter C2 et arrêter la rotation ديال MT. ensuite donc هنا خصنا نقولو انه C2 est retourné à sa position initiale, ou bien C2 est reculé ou là est retourné
Donc هنا voilà. Ensuite غندوز l'étape 4. شنو l'étape 4 l'étape 4 خصني نديسيري la pièce. Pour desserrer la pièce خصني la tige de vérin C1 خصو يرجع position ديالو. donc غنكتب retourner C1 et après خصني une autre réciptivité pour aller. donc la réciptivité الاخرى اللي غندير شنو هي C1 et retourner. donc غنكتب هنايا et retourner. voilà. donc هادو les réciptivités هما هادو درتهم دابا بالحمر les réciptivités و les étapes هما هادو و les accents ديالهم هما les تيكونوا حدا chaque étape. alors pour continuer donc من perceuse on a établi la partie la point de vue système. Après on a trouvé partie opérative en indiquant les actionneurs اللي هما les vérins et les moteurs. maintenant il nous reste la partie الثانية اللي هي partie ce qu'on appelle partie point de vue partie commande. donc point de vue partie PC. alors cette fois-ci les étapes اللي لقينا في la partie opérative هما اللي تيبقاو يعني ما تنبدلوش في nombre d'étapes. donc عندنا هنا toujours قلنا 0 تنديرو لها 2 traits de carrés des rectangles اللي بغيتو تسميوهم. on considère toujours بان 1 0 c'est active. عندنا 1 ensuite réceptivité 2 3 عندنا 4 وعندنا لا ريسيبتيفيتي. هاد لا ريسيبتيفيتي سوا ديروها هنا سوا ديروها كيف بدات في لا بارتي اوبيراتيف حيت لا ميم شوز ما عندهاش اختلاف. و توجور قلنا لا ستراكشور لينيير. هنا l'aspect c'est toujours technologique, c'est aspect technologique, mais je dois indiquer les préactionneurs, نزيد les préactionneurs et les capteurs جوج. بالنسبه لي préactionneurs هما عندنا M1 M2 عندي KM. غنزيد حاجه واحده اخرى قلنا هما لي كابتور شحال من حاجه عندنا لي كابتور. عندنا لو اس ديال بريزونس دو لا بيس، عندنا L10 L11 وعندي L20 وعندي L20 21. غنوريهم لكم في لو شيما من بعد. ثاني حاجه اللي خصنا واحد الغابيل خصنا نفهموه انه فين تيكون عندي ان فيغان هذا خارج على الكور حيت سي تري امبورطون باش نعرف كومون لو ديستريبيوتور تيتحكم ليا في الفيغان. الو لا شوف الفيغان عندي السيلندر ديالو هو هذا، عندي لا تيج، عندي البيستون مع لا تيج هي هادي، وهاد لا تيج هي اللي غتدفع ليا لا بيس. سي بون. هنا عندنا دو زوريفيس حيت عندنا دوبل افي، وعندنا الفوق ان ديستريبيوتور. الو هاد الديستريبيوتور فيه دو بوزيسيون وكل بوزيسيون فيها كوموند. داكشي علاش قلنا لقيتو في الفيديو الاول سي بيستابل. انسويت عندنا اون سورس داليمونطاسيون هي هادي. سي كلير. عندنا فهاد لا بوزيسيون فلاش طالع الفوق، وعندي هنايا فلاش انكليني سي بور انديكي لو سونس ديال باساج ديال لير. فلاش طالع الفوق وهنا فلاش انكليني. فوالا. وعندي واحد دو زوريفيس هنايا بلوكي. دونك هذا سي 5 sur 2. دونك ديستريبيوتور 5 sur 2. نقدروا نزيدو هنايا فوالا 5 sur 2 بيستابل. لو بلوز امبورطون ان هنا عندي واحد دو كوموند، عندي 12 M1 وعندي 14 M1. الوغ في لو باساج لا لاحظتو في لا سيتوياسيون اللي عندي هنايا pour faire passer pour serrer la pièce لا تيج خاصها تكون اس، خاصها تكون سورسي. باش تكون لا تيج سورسي خاص لير يدخل في هاد الشامبر، وباش يدخل لير من هاد الشامبر عندي لا سورس داليمونطاسيون هنايا. انا الوغ انا كوموند غتكون عندي، فغتكون عندي لا كوموند ديال البوزيسيون اللي غنرسم لكم توتالور. دونك غيكون لير من هنايا غيدوز، غيمشي من هنايا غيدفع، ولير اللي كاين هنايا الفا سيشابي. دونك هنا غيكون عندي ليشابمون تنديرو تريانغل. فوالا سي تري امبورطون. دونك لا كوموند باش تعطيني سورسي سي 14 M1. 14 M1 هي لا كوموند بنوماتيك. كاين عندنا واحد تريانغل هنايا كنت وريتو لكم توتالور في الشمال الاولى اللي قبل. دونك 14 M1 غتعطيني اس. لا بغيت دابا ندخل لا تيج باش تدخل لا تيج باش تكون عندي لا تيج سورتونت باردون اونترونت، اش خصني يكون عندي؟ غنديرها بلو بلو. دونك باش تكون او خاص يكون لير سي يدخل في هاد لا شامبر. سي كلير. لير سي يدخل بهاد لا شامبر
وخصو يخرج من هنايا. دونك ما نخدمش بهاد لا بوزيسيون، غنقلب لا بوزيسيون الثانيه اللي غيكون فيها لير اللي غنرسمو دابا. غيكون لير غيدخل من هنايا، غيدخل هنايا، ابخي لير اللي كاين هنايا غيخرج من هنايا و il va s'échapper. دونك باش بوغ ديسيري اللي هي الاو غندير 12 ام 1 و بوغ سيري غندير 14 ام 1. دونك هادي سي او وهادي سي اس سورتي. سي تري امبورطون هاد لو ديتاي لانه هو اللي غيعطينا اللي غنسبيسيو فيه لي كوموند مع لي بري اكسيونور مع لي سامبول، حيت لي سامبول في لا بارتي كوموند مهمين بزاف. لا ميم شوز عندنا هنايا. دونك عندنا باش نزيد هنايا نكتب، دونك عندنا M1 M2 غنزيد نكتب حداها اون انفورماسيون فوالا باش دونك غندير M1 غندير حداها شحال عندي جوج، عندي 14 M1 وعندي 12 M1 و M2 حتى هي فيها جوج، عندي 14 M2 وعندي 12 M2 وقلت لكم 12 مع 14 ماشي بحال. الوغ دابا نكملوا الغراف. Pour تاني حاجة on n'a pas parlé ديال départ cycle. Le bouton marche c'est un départ cycle يعني le cycle تيبقى يتعاود c'est bon. و la pièce présente قلنا هي S. donc عندنا S و départ cycle تنديرو ليه bouton départ cycle تنديرو ليه DCY هذا DCY. donc هنا فين غندير pièce présente يعني S خصها تكون تساوي واحد S et قلنا خص يكون بجوج et نكليكي على البوطون départ cycle. Donc l'activation ديال 1 خص يكون عندي la réceptivité S et DCY égale à 1. Alors si S et DCY égale à 1 اش غيوقع في l'étape 1 قلنا في l'aspect partie opérative je vais déplacer le V1 C1. alors bien sûr pour déplacer le V1 C1 اش قلنا pour déplacer هاد ال V1 باش يخرج هاد ال V1 باش يزيد هنايا اش خصني نكوموندي واش ب 14 N1 ولا 12 N1. يلا قلناها دابا قلنا 14 N1 تعطينا اش تعطينا لا سورسي. دونك خصني نجي هنايا وغندير 14 N1. Donc le fait انك دير 14 M1 c'est-à-dire tu vas actionner ولا غيدخل لير البارتي غنكوموندي 14 M1 باش بوزيسيون اللي حدا 14 M1 غتحرك يعني غيتحرك ديستريبيتور و il va laisser passer l'air باش لا تيج تخرج. دونك هنا لا سورسي ديال لا تيج pour pouvoir serrer la pièce خصني نكومونديها بال 14 M1. من بعد لا تيج تيبقى تيدفع هذا جوسكا اون كونديسيون. شنو هي؟ لاحظتوا هنايا عندي واحد لي كابتور عندي هنا واحد لي كابتور اللي تعطيوني لا بوزيسيون ديال. الوغ هنا ما واضحش مزيان باش نوضحوهم مزيان. دونك سي L10 هادي سي L11. دونك كونت اسكو فا دير كو بان لا تيج راه خرجات حتى يوصل البوزيسيون ديال L11. دونك غنكتب هنايا الا كانت L11 وصلت ايكالا واحد يعني وصلت لا تيج للكابتور L11. maintenant je peux faire l'action suivante اللي هي اش tourner MT. pour faire tourner MT اش خصني نكوموندي الموتور ولا كوموند ديال الموتور اللي هو لو كونتاكتور KM هي اللي تعطيني الكوموند ديال MT. دونك غندير KM خصني ناكسيوني ou bien commander par KM et en même temps غنتورني وخصني جو دوا ديسوندر C2. شنو هو C2؟ هو الفيران وقلنا الفيران حتى هو عنده 14 M2 ديالو 12 M2. دونك لا سوسنا يكون عندنا 12 M2. Ensuite, je vais attendre à ce que la tige تهبط حتى لتحت. Donc هذه c'est L21. Donc L21 وهذه c'est L20. C'est bon. Et donc اش غندير هنايا؟ غندير انه غيهبط حتى يوصل L21. من بعد ما غيوصل L21 اش غندير؟ دونك مونتي يعني جو سوي سور بانه تبيرسا. بيان سور نقدروا نزيدوا واحد لا تمبوريزاسيون بور اتر سور بان لا بيس اي بيرسي اكسيتيرا. ما ندخلوش في الديتاي. دونك لورسك لا بيس الفور يهبط ودار البيرساج ليطا 3 شنو هي مونتي C2. بور مونتي C2 c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire ما خصنيش ناكسيوني 12 M2 خاص 14 M2 هي اللي غتاكسيونا و arrêter MT c'est-à-dire KM خصها تساوي 0 pour actionner le moteur. Ensuite, je vais traduire la réceptivité, partie commande, donc عندنا C2 est retourné. Pour être sûr بأن C2 est retourné, خاص هذاك الفان دو كورس خاص يكون L20 خاص يساوي ليا 1. Ensuite, je suis sûr بأن la tige رجعت et je vais desserrer la pièce, c'est-à-dire je dois retourner C1. Pour retourner C1, je vais actionner le 12 M1. Et pour être sûr بأنه راه وصل رجع لا بوزيسيون الأخرى غندير L10. L10 هي لا بوزيسيون ديال الريكول ديال لا تيج ديال فيران C1.
C'est bon, donc هذا هو l'aspect technologique partie commande ou l'aspect partie opérative وشنا l'aspect fonctionnel. Donc j'espère ان هاد les aspects مفهومين وحاولت نشرحهم voilà هذا en détail. Bien sûr si vous avez des questions vous êtes les bienvenus. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.